Sure, in order to fill this video with entertainment and for everyone's enjoyment, we would like to give you an intermission number to be spearheaded by no less than our very lovely guest. Oh, guest ba siya si Tomas. Oh, Tomas. Tomas, samot. Palihon, malaki mga tuyag, mga latasab, katubas ang ilaw-ilaw, Makabel, no? Makabel, kay katubas mo siya ilaw na close. Yes. Oh, grahang interpreter, sir. I-interpret na akong disulti. Oh, alin din mami. Interpreter. Oh, kasagaran sa mga kikiro-kiro i-arrange ng galore, and katubas o ilang-ilang edod mga tuyak kong natasag. I-interpret mami. Interpreter! Sinabi ngayon, naman kung sabi mo sa... Oh, yes, sir.